sa utok sa tao. Wagi mo labaw. Adlaw-adlaw nagadawat kitag mga impormasyon, adlaw-adlaw nagahimo kitag analisis sa atong kinabuhi igsoon. O ang atong pag-analyze igsoon mo nang maghatag kanatong desisyon. Adlaw-adlaw, segundo, minutos, oras, kanunay kita naghimog mga desisyon. Mo igsoon nag-ingon ang science nga ang utok di gyud malabuan sa sinsya sa tao. Abi ninyo igsoon ingon ani. Pag ang atong utok igsoon malumsa ni ining mga media karon nga nikuyanap ang atong hunahuna mohaom dito unsa ang media. Magkapausab ning media sa atong utok mga kaigsunan. Posible usab nga hunahuna sa ubang tao mabutang diri sa atwa. Ma-implanted igsoon. Labi na kung imo gyud ang gi-idolize ng tawhana. Apan si Jesus mga kaigsunan lahi. Ang iyang isulti kanato, we shall be spiritually minded. Nga atong utok espirituhanon. Nga mao kini ang kaatbang sa kalibutanon nga pangutok ug pangisip. Ang pangutana mga kaigsunan mao, kinsa man ang atong magtutudlo. Kay kung ang magtutudlo nato ang atong palibot, media, environment, makadaot ka na sa atong isip. Apan gikinahanglan ang Espiritu sa Dios mayamaniha kanato mga kaigsunan. Igsoon walay lain makausab sa kasing-kasing tao ang Dios ra gyud. Busa kining atong utok igsoon atong kasing-kasing di na ni madala og implantation. Operasyon kini igsoon. Ang Dios mo ay mag-opera sa atong utok, so to speak. Og ang mo-opera nini ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mo ang espada sa balang espiritu mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios mo'y buhi nga gahom, nga mutadla sa malutahan sa atong mga kabukugan. Ingon ini mga kaigsunan, surgery, ang pulong sa Dios, kinahanglan nga usbon ang niya sa atong hunang-huna mga kaigsunan. Kay kuha na na-overfeed na kini sa kalibutan mga kaigsunan. Kaya ang atong kasing-kasing malimbungon, mao nga balang espiritu ra gyud mo'y makabasa kanato. Malimbungon mga kaigsunan. Ang pulong malimbungon buti pasabot igsoon mga binaliktad na ang mga pangunahuna. Baliko na mga kaigsunan. Atong una di na magkadimaw. Nga naman nituhok na ang niya sa kalibutan. Bisa pag unsaon na to pagyong kita mo'y pinakabantugan sama ni Muhammad Ali mga kaigsunan. Ang tinuray mga kaigsunan, walay makapasigarbo nga siya mo'y pinakabantugan ini nga kalibutan. Wala. Dili ta mag-contest kinsa labaw nato. Kaysa ginusos nagpaubos ang kaugalingon. Siya mo'y atong panig-ingnan sa pagkamapainubsanon. Misuloob sa lawas sa tao ug sa tanang bahin, siya gitintal. Apan ang iya lamang kadaugan, total submission ngadto sa amahan mga kaigsunan. Mo nga siya nang madaugon. Sige ni Jesus Dios baya. Apan willing siya nga nanaog sa yuta. Nisulob sa lawas tao nga ubos kayo og quality mga kaigsunan. Nahimo siya nga ulipon. Gihalad siya ug wala siya magdumili. Kay pinaagi siya pagsubmitar ngadto sa amahan. Ang kabubuton sa Dios mo'y natuman mga kaigsunan.
Mao nga naging si Krisos kung kinsa ang naghuna nga siya mo'y labing dako, gikinahanglan siya mo'y ulipon sa tanan. Bisag kinsa nga magpahitaas, siya pagapaubson. Apan bisag kinsa nga magpaubos, siya pagapatason. So, ang atong leksyon mo, managkahiyo sa kita diha, pinaagi sa pagka mapainubsanon. Muna mga kaigsoon. Dili pinaagi sa mga personal nga mga ambisyon. Selfish ambition or conceit. Kaya kung niya kinikanato mga kaigsuunan, maguba ang panagiusa sa iglesia o maguba panagiusa sa atong panimalay. Usa nga makapahinuklog sa salita ni Pablo, ang unang Korinto 8:2 nagingon. If anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as ought to know. Munang dili ta magpataas kay wala gyud ta masayod sa tanang mga butang. Kay bisag kinsa nga nagunaw na nga siya nasayod sa tanang mga butang sa pagkatino dili gyud siya masayod igsoon. Kay bisag usaw na tugtuki ang misteryo sa pagpakatao ni Jesus, di yun na ito matugkad igsoon. We don't know anything. Nasabtan na ito siya nga nanaog diri sa yuta. Padi na ito matugkad ang misteri ni anak mga kaigsunan. Ang pagsulob sa lawas sa tao igsoon mo'y dili matugkad sa una-una sa tao. Kay mao kini ang suhito nga pagahisgutan hangtod sa eternidad, mga kaigsunan. Ang planos kaluwasan. Nga rin ang Diyos na naog nagsulob sa lawas sa tao, mga kaigsunan. Masabta maganato na. Diyos nga walay siguranan o gulay katapusan. O pinagis balang espiritu miturok sa tiyan ni Mary o nahimong usa ka tao. Dili ni masayon igsoon. Ato lang ng gidawat pero di yun nato na total yun nga matugkat. Kay bisag kung saan tugkat igsoon, ang atong finity dili makatugkat sa infinity of God. Mga igsoon, kining pagpagkatao ng Jesus nga nisulob sa lawas tao o namatay sa Kalbaryo sa cross. Nagyan sa Apostol Pablo, this is the mystery of godliness. Ang misteryo igsoon sa pagka-Diyos nun. Nga atong nakabot pinaagi sa pagkanaog ni Jesus nga ni sa yuta. Nisulob sa lawas sa tao ang Diyos. O ang nature, kauban na sa tao. Ngaunta siya, equal man siya ang amahan. Misteryo kinigsoon, nga langit nun prerogative, nga walay tao igsoon, bisag kung saan tugtugkad. Mga kumagayon kaninyo, kamo nga nisulay og tugkad sa persona sa Dios. Hunong na mo ana, di ta makatugkad sa persona sa Dios. Mga kaigsoon. Kaysa pagkanaog ni Jesus din sa yuta, he humbled himself. Nagpaubos siya siyang kaugalingon. Iyang gisulob ang lawas sa tao. Og ni himo siya igsoon sa bulaton sa usa ka ulipon. Al kontras gibuhat ni Lucifer nga gusto siya mo'y labaw sa tanan, mga kaigsunan. Ang kamatayon ni Jesus sa Kalbaryo sa cross. Ang kaulawan nga iyang nadawat. Kini nagapakita mga kaigsunan. Unsang plano sa kaluwasan nga dili matugkad. Nga siya na imong salaalang kanato. He became sin for us that we might be made righteousness of God, of Him. Masabtan na nato igsoon. Nga siya na himong salaalang nato aron kita mahimong mamatarong.
hapaw-hapaw gyud ang ato masabtan ining tanan. Naging sila White ang gugma samahan, kining ato karong gugma sa inahan. Grabe ta mo pakita igsoon, pero wala ra nas kumingking sa gipakita mga kaigsunan sa gugma sa Dios. Kining gugma nga atong ipakita sa atong mga kabataan igsoon. Gugma sa atong isikataw, wala nas kumingking sa gugma nga gipakita sa Dios dinhi sa yuta pinagis pagpakataw ni Hesus. Walay makasaysay igsoon nga sila White. Dili makalitok niini. Dili makasulat sa pagsaysay ni ining misteryo sa gugma sa Dios nga mianhi sa yuta. Ni sulob igsoon sa lawas sa tao tungod kay siya nahigugma sa kalibutan. Magtuon man tingalitas mga katuigan, apan di yun nato igsoon matugkad ang tanan. Mo nang gitawag ang gugma sa Dios ning yuta nga mao nagapaluyo sa planos kaluwasan. Mao kini ang ginatawag lesson for eternity, mga kaigsunan. Lesson for eternity. So mga kaigsunan, unta makabaton kita sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Kay mismo ang Diyos nga di nato masabtan sa iyang pagka-Diyos nanaog. It is against of His nature nga ang Diyos mo level sa tao, mga kaigsunan. Apan ang gugma nga dili nato matugkad. Sumari tayo igsoon sa pagsumada na. Sa kinatibukan sa atong leksyon karong nasgutan, ang kanunay gispasantop na Apostol Pablo maong panaghiusa sa iglesia. Panaghiusa sa iglesia. Parigsoon, imo bang namatikdan? Nga sa atong iglesia na ang panagkabahin-bahin. Na ang dili pagsinabtanay, nga naman. Ngano ka? Tungod kay di nato mamatnan ang panaghiusa sa atong iglesia, sa atong panimalay, kung walay pagpaubos sa kaugalingon igsoon. Ang pagpaubos kaluhang nga igsoon kini sa panaghiusa. Makabot lamang natong panaghiusa kung kita, mga kaigsunan, makabaton kita sa pagka mapainubsanon. Bisan pas panaghusay sa mga problema personal sa atong mga kaigsunan. Husayos komite, kung walay magpaubos igsoon, di yun mabatnan ang kahusay panagiusa sa iglesia. Karon mo ato ta sa mga quotation igsoon. Ang ato karon igsoon leksyon mo, unity through humility. Ang panagiusa pinaagi sa pagkamapinubsanon. Ayaw yung bulaga ang pagkamapinubsanon. O ang pagkamapinubsanon gihulagway ni Hesus. Gihulagway sa Dios nga di nato masabtan nga ang Dios manaog diri sa yuta. Mupuyo level sa tao igsoon. Kaya nagingon ang usa ka sinultian, only humility will lead us to unity and unity to peace. Ang pagpaubos lamang may maghatod ka nato ngadto sa panaghiusa o panaghiusa ngadto sa kalinaw. Sa atong iglesia mabat na nato ang kalinaw. Mabat na nato ang kalinaw kung natay panaghiusa. O mabat na nato ang panaghiusa kung naa kitay pagkamapainubsanon. Naisunod tayo tutukin ninyo maayo ni o pamalundo nga unsa mo ti pasabot nini. Humility is the mother of giants. Humility is the mother of giants. Igsoon, kung unsa man ang mga dagko nato nga makabuot, ang inahan-ana ang atong pagkamapainusan. Kung unsa man ang atong pagkamaayo nga leader sa atong iglesia,
nga tingali makonsiderar nga kita giants in leadership. Kana tungod kay doon na kitay pagpaubos igsoon. Humility is the mother of giants. Mukakabot kita sa mga dagko ang mga butang ang nagpaliw na ang atong pagka-mapainubsanon. Sa pagtapos, adunay gusto na kong tutukan igsoon nga sultian. Pamalano nga kini. One sees great things from the valley, only small things from the peak. Kung niya pa ka sa ubos, niya pa ka sa patag, ang kadako sa bato, kadako sa kahoy, maurang kadako Sa imong mata nga makita, mao nga kadako. Ang tao nga imong makita, maurang yung nga kadako igsoon. Kaya niya pa mang kaspatag. Nakaspatag, ang actual size sa mga butang na sa imong palibot, mao gyud imong nakita. Pero igsoon, saka. Pag adto ni mustumoy ang karabaw, gamay pa sa ilaga tanahon. Saka sa kinatumyan igsoon pinakataas. Ang tao igsoon, mura nag-amigas kagagmay. Delikado igsoon, makapatong kita sa kinababuan. Kaya nga atong tinanawan, mga gagmay na ang mga tuwa sa ubos nato, mga kaigsunan. Biya na to ang atong personal na mga ambisyon. Sa pagkabot nga kita mo'y mulabaw, delikado kung naan na makapatong sa ibabaw. Kaya pagtanaw na to sa ubos, mga gagmay na. Wira sigsoon kung niya ta mga kaigsunan. Sa patag, ang ginakon sa butang, aktual. Ang tao yung gitanaw, tao yun ang gidakon. Ang karabaw yun ang gidakon. Nga naman, naamang kaspatag. Pero inigsakan ni mo igsoon nga to anak kas kinatumyan. Ang karabaw igsoon, mura nag-ilaga kagamay. Ang tao igsoon, mura nag-amigas kagagmay. Delikado mga kaigsunan na makatungtong ta sa mga pagpasiggarbo. Mabat na nato ang paragiusa kung magpabiling kita nga mapainubsanon mga kaigsunan. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos, salamat sa mga pagtulunan nga karon among nasabtan. Nga kining paragkabahin-bahin sa iglesia, bunga kini sa kakulang sa pagpaubos sa among kaugalingon. But namong makabot ang paragiusa. Apanahang to dili kami makabaton sa pagkamapainubsanon. Di namo makabot ang paragiusa. Kaya kung kami makatungtong na sa kinatumyan sa mga katungdanan, bahandi, kadungganan, mugamay ang mga tao nga to sa ubos ng among tanaw. Tudloy kami o Diyos nga mga painubsanon. Aron ang value sa tao nga among makita, mo gyud ang actual nga value diha sa mga tubangan. Tudloy kami sa pagkamapainubsanon. Aron mabat na namong panagiusa sa iglesia ug sa among panimalay. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.